برای که حدود یک چند روز پس الکی یک سال می شود که این برنامه را میبریم یک جا، اما این احساس همون احساس تقریبا همون احساسی است که روز اول یا یک هفته اول من کار شروع کرده بودم در این رادیو. نمیدونم برای چی، اما میگن یک احساس هست. امیدوارم که خیلی خوب میگذرد. Знаешь, это неплохие ощущения на самом деле, когда чувствуешь такой некий интересный прилив сил и немного, знаешь, адреналина. Ну что, не помешает нам это, и потому что далее мы готовы озвучить прогноз погоды на этот вечер. Сегодня в столице ожидается температура плюс 6, плюс 12, ясно и без осадков. В городе Худжанде этим вечером температура плюс 7, плюс 11, ясно и тоже без осадков. ҳавои бухтар бошад, ҳоли ҳозир 8-13 даража гарм аст, ҳавои бебориш. Дар Хурӯк бошад то 7 даража сард мешавад, ҳавои бебориш. Невозможно остановить время, а сохранить лучшие моменты жизни поможет фото- и видеотехника от Sony и Panasonic в техноторговом центре «Волна». Снимай и фотографируй ярче, четче, объемнее. Цифровая техника от известных производителей. Отличная оптика, стильный дизайн, компактные размеры. «Волна». Техника вместе с вами. меҳмоне ки иншон ба хонадони Азия Плюс ташриф оварданд, оҳангсоз, сароянда, замони коргардони телевизион ва ҳоло ҳунарманди театру кино аст. ин ҳунарҳое ки ҳаст, ки мо дар умум медонем, аммо ин нафар шояд ҳунару шуғли дӯстдоштаи дигар ҳам дошта бошанд. дар рафти барнома огоҳ хоҳем шуд. мепурсед ки аст ин меҳмон? Парвиз Пӯлодӣ ном дорад ва хушомадед мегӯем меҳмони азиза. хушомадед ба хонадони Азия Плюс ва ба фикрам ки аввалин маротиба аст, не ки каме наздиктар ба микрофон. Бале, ташаккур, ман воқеан бояри аввал дар Азия Плюс меҳмон ҳастам. Ну что, здорово. Настоящий талантище у нас сегодня в гостях. И актер, и музыкант, и режиссер. Ну, в общем, ну, талант. Фаол дар саҳифаи Facebook. Да, это есть действительно. Как ваши дела? Как настроение? Спасибо, отлично. Настроение в целом отлично, потому что я сейчас нахожусь на родине. После стольких скитаний по всем, как бы, киноэкспедициям. Теперь я на родине, слава богу, и я себя прекрасно чувствую. Дар ватанам хеле роҳат ҳастам. Ташаккур. Беҳтарин. ва ҳоле ки ватан омадин, ман пеш аз сафаратон ки хуб сафар доштед, суола аз ҳамин чиз мехоҳам сар бикунам. дар саҳифаи фейсбукатон навори нашр шуд ки ҳамён бо маблағи калон ва корти бонкиятон гум шудааст ва онро як ронандаи таксии қирғиз пайдо кардаасту ваъдаи баргардондан кард. ва саволи ман ҳамин аст ки маблағ бо ҳамён ба дастатон расид? гап дар сари он аст ки воқеан ман як шитобе доштам вақте ки ба ватан бармегаштам ва воқеан вақте ки дер мекардам ба ҳамон чӣ мегӯянд роҷистари худи фурудгоҳ аз осимасарӣ, аз саросимагӣ ман яъне ки ҳамёнро дар он ҷо фаромӯш кардам. вақте ки аллакай тамоми сарҳадоти чӣ мегӯянд худи фурудгоҳро гузаштам ва танҳо вақти харидорӣ аз он дюти-фри мехостам чизе барои хонадон бихарам, рости гап дар ҳамон ҳолат пай бурдам ки ҳамон фаромӯш шудааст. бале, хеле нороҳатам шудам, чун ин маблағи кам набуд. 500 000 пули нақди русӣ ва зиёда аз 1.5 миллион пул дар худи бонк, дар корти бонкӣ. ва рости гап хеле маҳзун дар тайёра меомадам, чун ба ватан расидам баъд аз чӣ мегӯянд рӯшан сохтани ҳамон сомонаҳои иҷтимоӣ ва хеле хуш ҳастам ки сомонаҳои иҷтимоӣ хеле фаъол ҳастанд ва дар ҳамин маврид метавон ба шукргузорӣ гуфт ки хайрат ки ҳамин сомонаҳои иҷтимоӣ буданд. ва он нафаре ки ронандаи такси буд маро дарёфт кард ва ба ман як видео чӣ мегӯянд муроҷиат кард ва гуфт ки яъне ки хавотир набошед, маблағи шумо пеши ман аст ва ҳатман мо онро дастраси шумо мекунем. ва ман аз он чӣ мегӯянд ҳамкоронам ки дар киностудияи Star Media кору фаъолият мебаранд, яъне ки ман муроҷиат кардам, онҳо рафтан маблағро аз дасти онҳо гирифтан ва кам кам ба хона омада. ба ман маблағ дар ҳамон ҷо истад беҳтар, инҷа янгатон тамом мекунад маблаға. яъне ки ҳоли маблағ дар Русия мондааст? як қисмаш дар Русия, як қисмашро равон карданд ва чун ман дар пеш як хурсандие дорам, бояд ки духтарам яъне ки тӯи аросӣ дорад ва аксарияти маблағ фикр мекунам он ҷо масраф мешавад. лекин ҳамон оне ки дар корт аст бигзор дар он ҷо бимонад ки, вале ман воқеан медонам ки занҳо проблемаҳои зиёд доранд. бале, чун мегӯянд ки вақте ки духтар ҳамеша писар агар биёрад духтар мебарад, мегӯянд мегӯянд як гапҳои камбидаки ба қавли ҳазд мобайни мо. басте ки ман дар бораи шумо гуглро ҷустуҷӯ кардам, он ҷо кӯтоҳ аз соли таваллудтон гуфта шудаасту халос.
و دیگر هم از سمت کینو و تئاتر. خب 12 فوریه سال 1970 در شهر حصار تولد شدید در عائله آموزگار. چه حال هوا داشته در اون زمان شوروی که اینجا پایدار اون است که در زمان شوروی آموزگار و فکر میکنم این شب و روزم باید چنین باشد. آموزگار از همه شخصی با نفوذ جامعه به حساب میره. بله. این روز هم باید که همین همین زمینه رو باید که برای اونها مساعد سازیم، چون واقعا هم به آموزگار این زندگی چندان پیشرفته نخواهد بود. بله. من بسیار خوشبخت از آن هستم که در عائله آموزگار و در خاندان پدر مهربانم به دنیا هستی آمدم و آنها مرا توانستند که در راه درست هدایت کنند، تربیت کنند و با پیراه زندگی، یعنی که من نیز همون سمت خود رو یافته باشم و اصلا من شکرگزار میکنم از والدین عزیزم. در ما میگنه هست که میراث پدرخواهی کسب پدر آموز. من آموزگار بودم یک چند مدت. من تا به امروز حتی درس های موسیقی میدم در مکتب دیگر. مکتب موسیقی در حصار هست. من اونجا درس موسیقی و درس مهارت اکتوری میگویم به شاگردان. دارم شاگردانی که برای آینده تربیت میکنم. اما شما خب سفر کردید با مکتب عالی تئاتری به نام شیبکین. اونجا تحصیل کردید و 92 ختم کردید. این چه خیر شد که خب انتخاب خودتان بود که با سمت تئاتر و کینو خب شغل در کردید؟ آغاز من محبت داشتم با هنرپیشه‌های هند. راست دیگه یک اون زمانی بود که مردم ما خیلی دوست می داشت. امیتاب بچان رو من به نهایت با او حتی پیروی میکردم و میخواستم با او شباهت داشته باشم، گرچه ظاهرا به امجد خان می‌داشتم گبر سینخ میگن، لیکن به هر صورت و همان محیطی که در قلعه حصار تست فیلم برداری میشد. اونجا یک فضایی بود که بسیار فیلم ها در قلعه حصار نوار برداری میشدن و ما که تماشابین از یک طرف بعضا حتی در مسابقه ها اشتراک میکردیم و این برای آینده من به تاثیر نماند و من يعني самти кино и театр интихоб. Вот сейчас индийское кино считают несерьезным. Да, сейчас да, действительно. Как вы относитесь сейчас к индийскому кино? Если честно, я вырос на тех старых фильмах, которые были действительно имели воспитательный характер. Все снималось на уровне, тогда были прекраснейшие актеры и все. Там очень было мало фальши, но всякого наигранности, я думаю. Но какая-то тематика была интересная, и поэтому я считаю, что тогда кино было другое. Я старинное кино, ну классическое, скажем так, я больше уважаю и больше мне это как бы приемлемо для меня. Кстати, а кто из мэтров, возможно, российского сейчас кино вам преподавал? Ну это было, да, из мэтров российского кино нам преподавал Юрий Мефодьевич Соломин, Николай Николаевич Афонин, вот это да. Наталья Николаевна Новикова, Людмила Николаевна Новикова. То есть Наталья Николаевна Штода. Здорово. Да, ну очень много, да. خب سوال دیگر هم این است که با صد آرزو و هوس خب اومدید به وطن سال 92 اما اینجا که متاسفانه نارام بود. بله. چی حال هوا داشته؟ چون من هیچ حال و هوایی نداشتم چون همه جنگ ها پیامد خوبی ندارند و علاوه بر این استاد عزیز من که اصلا استاد صنعت سراندگی من به حساب میرم شادروان کرامت الله قربان بودم محض در همون سال یعنی که با شهادت رسانیده شده از جانب بعضی نفران بگم جاهل. بله. و در اون شب روز هم فضای خود کشور و هم مثلا حالتی که مثلا حالت ناگواری که با استادم رخ داد و مثلا از بین برده شدند مرا خیلی دلگیر کرده بود و خیلی آشفته ساخته بود. هیچ دلگرمی با زندگی نداشتم و عموما و باز علاوه بر این در همون شب روز من یعنی که توی عروسی و دامادی برپا کردم، یعنی که آیله‌دار شدم ولی بدون کرامت الله و بدون دیگر این زندگی برام چندین مثلا گوارا نبود و آهسته آهسته باز نفرانی پیدا شدن که دل مرا گرم ساختن و استاد عطا محمد جانوف شادروان و استاد عزیز من در ساحه تئاتر غالب اسلاموف هستند و محض همین استادا باز هدایت کردن و دل مرا گرم کردن و آهسته آهسته من باز با یعنی که صحنه تئاتری و تلویزیون و یعنی که صنعت آوازخوانی و دیگر چیزا رو آوردم و تا به امروز این پیرهای خود رو ادامه. بله، از روی اون معلوماتی که برای ما یک چند صفحه های اینترنت پیدا کردن خب زیاده از 40 نقش در تئاتر جوانان که اونجا بود میگن از 92 تا 2010 اگر خطا نکنم نه اونجا کار کردید شما. در این میان بعضم
شما میدونید که یک وقتا شاید که امروز بهتر باشد لیکن یک وقتا معاش هنرپیشه‌های تئاتر چندان قانع کننده نبودن و در این میان چند بار شد که از تئاتر رفتم به تلویزیون رفتم اونجا باعث کارگردان کار میکردم و در توی اون معرکه ها میگشتیم و دیگر میرفتم می اومدم همین گونه میرفتم برای اومدن و می اومدم برای رفتن. خیلی عجیب گفتم. خب از تلویزیون که گفتید کارگردانی کردید اونجا حاضرم تماشا میکنید تلویزیون وطنیه و چه فرقیت میبینید شما بین اون زمان و حال حاضر؟ در حال حاضر شرایط تکنیکی نسبتا بهتر است. شرایط تکنیکی خود تلویزیون ها از اون زمان بهتر است ولی فکر میکنم که در اون زمان باز مغزهای بودن که فعالیت اونها رو نادیده نگرفتن از روی عدالت نمیشد. مثلا نعیم لطیف‌موف بهترین چی میگن کارگردان برنامه‌های ادبی درامایی تلویزیون بودن. ساجده غلام و استاد شادروان آتم بیکوف و بسیار بودن استادایی که بهترین کارها رو انجام دادن در همون زمان و امروز نیز چی میگن جوانهای زیبا، چهرهای زیبا، فکرهای تازه فقط کار کردن در کار با یک دلگرمی، با یک چی میگن با یک محبت برای همین تماشابین، برای همین ملت، برای همین وطن کار کردن در کار. تمام شرایط از اون زمان امروز بهتر است و البته هم این با تشبث نجمانه پیشوای معظم ملت است. شکرگزار باید فقط کار کردن در کار. تشکر به شما شنونده عزیز. بعد چند برمیگردیم چون در نوبت بخش کوتاه تبلیغ است. Реклама на кайфият ва шумро дар як оҳанг омехта мекунем. Микс шоу дар Азия Плюс. Ну что ж, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях замечательный человек, талантливый человек. Но, мне кажется, стоит продолжить наш эфир не словами, а музыкой. دشمن کی دوست میکنه خود را به قصد من باشد همیشه در پی روز شکست من
دشمن که دوست میکند خود را به قصد من باشد همیشه در پای روز شکست من ای آن که میدهی ثبوت هشدار که عدو بر چار سو خبر برد از حال مست من دشمن که دوست میکند ای دوست دور دور من نزدیکتر بیا نابود و نیست میشود این بود و هستی من برداشتن زیپایی تابوت من چه سود حالا که زنده‌ام بگیر ای دوست و دست من دشمن که دوست میکنم خود را به قصد من باشد همیشه در پای روز شکست من ای آن که میدهی ثبوت هشدار که عدو بر چار سو خبر برد از حال مست من دشمن که دوست میکند خود را به قصد من باشد همیشه در پای راز شکست من یک هفته میشود بهترین واقعا تشکر وقتی برنامه شما رو به نوبت گرفته سرود کوتاه‌تر خوندم. Очень красиво, очень красиво. Ахмадий Зоир, если не ошибаюсь, я могу ошибаться. Это другое произведение. Нет, это мое произведение. Но очень похожий стиль, очень похож. Ну стиль, да, здесь вы правы, знаете почему? Я просто вырос на музыке Ахмада Зоира, я вырос на музыке Караматова Курбанова, и это все свои влияния имеет, правильно? Естественно. Хотя я пою часто, ну, собственные сочинения. Очень красиво, очень душевно, я бы сказал. Парвиз, у меня вот такой будет вопрос. А вот сейчас вы вот поете, вы умеете наверняка и срежиссировать определенную сцену свою в кино. Современные актеры должны тоже петь? Ну, я думаю, что все актеры должны немножко уметь петь. И вы знаете, у нас в институте есть специальные уроки музыки. И нам преподавали прекраснейшие педагоги. Вот, уроки вокала у нас была вот Татьяна Фадеевна, вот она нам преподавала урок вокала, и я думаю, что это вообще были гениальные педагоги, московские педагоги, поэтому, ну просто мы как бы не пошли по тем путям, которые они нас обучали, мы обучали вот в таком более округленном варианте пения, который чаще всего используется в пении оперном манере. Вот. Ну, я, поскольку эстрадный певец, и у меня такая чуть-чуть другая специфика. Но очень красиво. Спасибо вам огромное за столь прекрасную песню, очень душевную. Спасибо огромное. Ну что, Дишот, тебе слово. خب حالی که یکم میخوام از سمت اویلتون پرسم. تا جای فهمیدم که فرزندتون رومی است که هنر سرندگی دارد و زمان میخواست هنرمند بشه، یعنی اکتیور بشه، اما سمت سرندگی اومد ولی حاضر ترک هر دو کرد. نه نمیتون چنین گفت وای موقتا
муваққатан ба дигар фаъолият фаро гирифта шудааст, яъне ки чӣ бигем ӯ аслан дорои ду маълумоти олӣ аст, яъне ки ромез ҳам хатм кардани консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон аст, ҳамзамон донишгоҳи олии молия ва қарз. бале. ва дар системаи кори банкӣ як муддате фаъолият кард. Алон ҳамроҳи хонуми худ дар Русия мебошад, чун оилаи вай шаҳрванди Русия аст, шаҳрванди Русия аст ва имрӯз ба ҳамроҳи фарзандони худ, яъне дар Русия ҳастанд. Бале, инам як намуди дӯстии халқҳо, дӯстии миллатҳо аст. бале, мо ҳеҷ чиз гуфтанӣ набудем. мо ҳам то пурсидем дига. агар самти синамои ватанӣ баргардем, дар хеле филмҳо нақшофарӣ ҳам кардед, ба мисоли Тақдир, 13 солу 3 моҳ, Ронандаи таксӣ ва дигару дигар, ки онҳо ҳамаш нақши дуюмдараҷа буданд. чаро то ҳол нақшҳои марказӣ данестед дар филмҳои худамон? Дар филмҳои худамон агар шумо филми Охирин Саиди Саёдро дида бошад, яке аз нақшҳои муҳими филм онҷо дар иҷрои ман аст. Он нақши калидӣ аст. Наметавон бигуфт ки он нақши асосӣ аст, вале нақши калидӣ аст. Калидӣ аст ки бале. Гап дар сери он аст ки аслан дар ватан дертар фаҳмиданд ки ман ҳунарпешаи синамову театр ҳастам. вақте ки коргардонҳои ватанӣ нақшофарини маро аз тавассути филмҳои Русия диданд, баъд фаҳмиданд ки ин Парвиз Пулодӣ ҳам актёр будааст. аз худам чун ҳамеша хиёл мекарданд ки ман танҳо овозхон ва оҳангсоз ҳастам. кам бархурд доштанд ки ман аслан ҳунарпешави театру синамо ҳастам. ва имрӯз мо ҳамкориҳои зич дорем бо коргардони масалан муваффақи синамои тоҷик Муҳаммад Рабӣ Исмоил. як замон бо Қурбони Ҳомид ҳамкорӣ карда будем дар телевизион, филмҳои телевизионӣ буд. Зайнулобидин. ҳамчунин Таъмина Раҷабова тасмим гирифтааст ки ба наздики як филмеро рӯйнавор биёрад ва онҷо ҳатман нақшеро барои ман диданд, ки яке аз нақшҳои марказӣ аст. ва ҳамин гуна ҳамкориҳо акнун оғоз шуданд. Дерояду шероят. Дар синамои худамон. Дар синамои ватанӣ, бале. Мне вот интересно, вот в России вы играли во многих фильмах и сериалах, но мне интересно, почему именно военные роли чаще всего встречались? Ну вы знаете, вот вы на меня посмотрите, я же такой здоровый, такой сильный, спортивный. И поэтому я думаю, что им нравится видеть вот такого именно боевика в моем лице. Поэтому всегда мне приходится там играть мужественные роли, военные, там все. Вот я смотрю на вас, так. Вот сейчас вот вы говорите, я такой вот мужественный, военный, но на самом деле я смотрю на вас и вижу философа с грустными глазами. Ну да. Вы знаете, вот ваше мнение сейчас будет идентично с Андреем Кончаловским. Знаете почему? Вот последний фильм, который я сыграл главную роль, между прочим, вот как раз таки он там. Вот. Расскажите об этом фильме. Хорошо. Фильм называется «Лена и справедливость». Я там играю педагога вуза, который, в целях обстоятельствах вынужден будет мигрировать в Россию, попадает в руки бандитов, у него отбирают паспорт, но он вынужден будет бежать из этого рабства, потом, приезжает в какую-то вглубь, где-то деревня, где, такая неизвестная деревня России. Там находит пристанище, знакомится с женщиной, у нее живет, сожительствует, там то и все. Единственная его проблема, это у него нет паспорта, он не может официально зарегистрироваться. Ясно. То есть он хочет быть правильным, но у него не получается. Но несмотря на все эти передряги, он все-таки остается человеком, остается философом, остается учителем. Но постепенно все налаживается, потом все... Каково было работать с таким гениальным режиссером? Вы знаете, с таким гениальным режиссером было работать прекрасно. Он выступал художественным руководителем нашего фильма, если честно, но все под его контролем. А фильм снимала дебютантка, его ученица Екатерина Вещева. Но, вы знаете... Я бы сказал, работать с таким человеком — это просто одно удовольствие. Хоть и медленно мы это снимали, но он брал всегда ту изюминку, которая ему была нужна. Строгий режиссер или не очень? Очень строгий. Просто на площадке всегда присутствует дисциплина. Это важно? Это очень важно. Это очень важно. ҳоле ки аз филмҳои русӣ гуфтему, хоб коргардонҳои русӣ, аз чӣ бошад ки дар чеҳраи
ҳунармандои тоҷик коргардонҳои рус афғонҳои ифротиро ба қавле миланд ки онҷо ҳамвақт нақши бада мебозанд. хуб барои чӣ чунин аст ба фикри шумо ки ҳамеша он кас бояд одами ганда музика надко охир не қабул ки инсони гандаро бояд аммо агар шумо мутаваҷҷеҳ шуда бошед дар филми братство ман гарчанде ки масалан қомандони афғонро бозӣ карда бошам нақши ман нақши бад набуд ман одами мусбӣ будам ва як филм дигар дар яке аз филмҳо дар яке дигар шояд ки чандон одами хуб набуд лекин ба ҳар сурат лекин 4 филме ки имрӯз ман масалан дар филмҳои русӣ бозӣ кардам ҳамин 4 филм ҳамашон нақши мусбӣ ҳастанд ва онҷо тоҷика бисёр дар сатҳи баланд нишон бале баъд ина гуфта будед дар сайфи масалан филми смерш яъне ки филме ки воқеаҳои солҳои 40-45 мегӯянд дар ягон филме набуд ки қаҳрамони яке аз ҳамин асосиҳои ҳамин филм масалан шаҳрванди тоҷикистонии мо шумо бошад чун ҳамеша аз арманистону гурҷию масалан қазоқу қирғизу дигару намоиш меяд вале тоҷик ва ман бо ифтихор метавонам гӯям ки ин дафъа ман сари тоҷика баланд бардоштам ва нақши як тоҷики бисёр мусбию дурусту масалан унҷа дасти тоҷик ҳам буд он замонҳо ки хеле хуб ва инам як гуна арҷгузорӣ ба ҳамон бобою масалан бобоёни мо шумо аст ки масалан дар ин ҷангҳо ҷонисорӣ иштирок кардан бале якам боз мегардем ба шаҳри ҳисор бале чанд соле ки роҳбари шӯъбаи фарҳанги ҳисор будед хуб якчанд сол будед унҷа ба фикратон чӣ бурд доштед унҷа он солҳо ва чиро бохтед унҷа хуб ман рӯхшод мегӯям вақте ки як ҳунарманд роҳбар мешавад пайроҳаи ҳунарии ӯ коста мегардад масалан замоне маро бисёр хуб дар ҷумҳурӣ мешинохтанд ва хусусан ҳамсолони ману масалан як тоифа аз мо хурдтарам бисёртар хуб мешинохтанд медонистанд ки мегӯяд як ҳунарманд вале насли ҷавон шояд ки на он қадар бидонанд чун 10 соли охир ман фақат роҳбар будаму фақат масалан кӯшиш кардам ки масалан он ҳунармандоне ки бо ман ҳамкорӣ мекарданд пештар бошанд дар рӯи об бошанду мо ба ҳамон кори роҳбарӣ машғул будем ва мусаллам аст ки ҳеҷ вазифа поянда нест ва ман гандани зиёд нех баъд не масалан 10 сол ба ҳайси мудири шӯъбаи фарҳанги шаҳри ҳисор кор кардам ва як рӯз эҳсос кардам ки вақте омадааст ки бештар бо ҳунару бо масалан нақшофарӣ побанд бошам чун вақт кам аст ва ҳар як инсон он қадар умри тӯлонӣ надорад вале ҳар чизе ки аз мо мемонад ҳамин суруд асту оҳанг асту нақшҳои мо дар театру дар синамост аммо хеле гиламанд рафтед шумо не гиламандӣ аз чӣ мегӯянд аз роҳбарияти даври ҳамон минтақа буд ин чизои пушти ин гапо нагиред ҳамаши гузашта шуд мо давайте продолжим песни я предлагаю продолжить песни як шогирд илтимос кардааст ки як суруд аз ҳама зоҳир хонед гуфтааст ва якум хоҳиши шогирдонам як дил мега буро буро یک دلم میگه نرو طاقت نداره دلم به تو چی کنم پیش عشقی زیبا خیلی کوچکه دنیا باید تو هم هر جا ترکت نکنم احوال زار دلم را ندانی با تو چه گویم که ناآشنایی بی تو نتابد نمیره نماهی در شام تارم سلطان قلبم تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری تو با من ببستی با من پیوستی
برگ گل کاغذ سازم نامه شعری بپردازم منویسم از عشقم بازم عین گل من بعد السلام دل دارم اول خیل دوستت می دارم دوم دید دارد دارم در دشت آدمان سلطان قلبم تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری تو با من ببستی با من پیوستی اکنون اگر است تو دورم برجا با یار دگر نبندم دلم را سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا. Браво! Виртуозно, кстати говоря, вы играете на аккордеоне, просто виртуозно. Если честно, давно не играл. Где-то а не верится. Почти полгода не брал в руки абсолютно. Ну, не было времени, честно. Честно не верю. Вот на самом деле это было очень красиво, было здорово. Друзья, мы снова переходим на коротенькую рекламную паузу. Вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами, не переключайтесь ни в коем случае. و یادآور میشیم شنونده عزیز که مهمان شما ما هستند سراینده هنرمند تئاتر کینو و همچنین آهنگساز پرویز پولادی. بعد چند صحبت ادامه خواهیم داد.
В свое время Станиславский говорил, даже кричал людям, которые играют на сцене, и, видимо, что-то ему, естественно, не нравилось. Его любимая была фраза, конечно же, «не верю». Но на самом деле я сегодня поверил человеку, который действительно сделал многое в жизни, который смотрит на жизнь немножко под иным интересным тоже углом, друзья. Философски, интересно. Но на самом деле всегда мы рады таким людям в нашей студии. И напоминаю то, что в гостях у нас сегодня Парвиз Полудип, замечательный актер, музыкант с большой буквы «И». Кстати, Парвиз нас сегодня просто радует музыкой, которая волшебным образом льется буквально, друзья, из ваших радиоприемников. И, кстати говоря, очень много просьб также петь дальше. Но один вопрос от Дильшода. بله ما فراموش کردیم بگیم که ما رو همچنین میتونید ببینید و این قهرمان امروزه ما رو در صفحه فیسبوک که از پلوس الکه آنلاین حدودی قریب که 1 ساعت است اونجا پخش می شود و صحبت ما میتونید که اونجا ببینید و اگر چیزی هست اونجا میتونید و یک چند خواهشو در همون کامنت های اونجا بودن که میخواستند از یک سرود امشب بارانی است سرایت یا از خزانریزی شادروان کرامت الله قربانه. اما پیش از آن که با کوتاه سرودها شنیدن گذاریم یک سوال داشتم از سمت کارگردانیتان که آیا پرویز پولادی همچون کارگردان نقشه و نیت یا آرزو دارد تا فیلم خود بگیرد؟ البته آرزو زیادن فقط گپ سری چی میگن مبلغ گذار چون همش تیار است آخر؟ بله و مبلغ گذارها شنوید پرودیوسرای خوب باید باشد که توانند مبلغی کافی دسترس بیارن جهت فیلم خوب آفریدن چون میدونید که فیلم گرفتن گپی ساده نیست. Конечно. ژانر چی است علیشی برای من؟ مخفی است. مخفی. یک سوالچه کوتاه دیگر در پادتکست به قول همین که کدام نقش‌ها رو در تئاتر و سینما آرزو می‌کردید که نقش آفرید یا آفریدید یا نه؟ البته یگان هنرپیشه به مراد دیدرش به اون اندازه‌ای که میخواهد نرسیده است و من بسیار آرزو میکردم که مثلا نقش اتیلا رو بپوزم ولی تا به امروز در تئاتر مشرف نداریدم و فکر میکنم حالا وقت است شاید که وقت فرصت دست میده. Какие наши годы? در فیلم چی؟ در فیلم خیلی کار فیلم ایستا رفته ایستاده است میشود در اونجا عمل کردن ممکنه اونجا بیشتر درخواست کارگردان های خود فیلم است و هر چی که اونو در سینما ما میبینن ما همون عملی میکنیم روی پرده سینما ولی تئاتر این آرزوی هر یک هنرپیشه است اصلا هنرپیشه بیشتر دوست دارد که در تئاتر فعالیت نظررسی داشته باشد و من زنده با تماشابین نیز بیشتر به تئاتر توجه کنند و بیشتر برنامه‌های جالب تئاتر یعنی که رو بیارند. بهترین و خواهشی بچهای فیسبوک یک سرود از کرامت الله قربانو خواهش کردن و یک سرود از خودم یعنی که شهر بارونی. بله کوتاه راد از کاهل خورشیدی خسته برگی درختان بالی شکسته در طرف گلخان عذاب آتش نوش جام با هم نشسته با هم بسازید دوست داران خزان میرزد شاخساران خزان میرزد خزان میرزد خزان میرزد اکن بارون میبرد باز امشب شهر بارانیست باز امشب شهر بارانیست گریه هایش گویا پنداست گریه هایش گویا پنداست بلکه باران نیست مردم بلکه باران نیست مردم عشق چشمان خداوند است عشق چشمان خداوند است. Спасибо огромное, друзья. Аплодисменты, конечно же. И в нашу...
Спасибо огромное. Друзья, удивительным образом времени сегодня проистекает очень быстро. Мы практически даже не заметили, как пролетел целый час. Парвиз, спасибо огромное. Спасибо вам тоже, спасибо и всем слушателям тоже. شنونده عزیز با شما باشد خیر خوش نمیکنیم چون در ساعت سیوم با شما همراه خواهیم شد. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».